प्रणाम फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल योर ब्लॉगर। तो आसी जाइए एक कंपटीशन सहित। तो देखे दो फास्ट कौन अच्छी ये हूँ भात डाली तापरे शाग भजा ता सहित मस्त छतु तरकारी। तो माताश्री आरंभ करिया। स्टार्ट करना था और टाइमर ऑन कर दवा। हेला पनिशमेंट भी आसे तो चोखा आज रेडी हैं हे जो आउ सब बेले तो र र र तो मान मान रही जा सब बेले तो पखाल खियारे गोटे पिला मत खाली हरैब जहाँ जानी कहीं पखाल तले जो पानी भीतर तले रही जाए भात मुझे काढ़ी पारे काट दिए खाई दिए जल्दी। देखिए आज कौन हो रेडी तो हैं लाजर टाइमर स्टार्ट कर दो चले। स्टार्ट। ओहो loka not favorite. सो मो तरकारी शेष तू इरा थोई जो पी गयो। हाँ कौन तू सारलुनी सब शेष मोर भात आगर सर छतु तरकारी खाए लेट होगला। तो कौन आउट मत फास्ट टाइम आगे आस हरा भी तो कष्ट लगे मोर टेंशन हो गला ना हरई पारि मत सियोर मैं टोटाल सियोर माने अवस्था एमती जाइए भाविल आपको हरई पारि केड़े जोर खाऊ बेसी दिन नुआ खाऊ एडे जोर किटी जोर खाइला से सब तो गोली गाड़ी सारी से गोटाए गोटाए आइटम सारू थाए फास्ट सारू थाए। ओहो से जाओ
ତ ଆଜିର ମୁକାବଲାରେ ତ ହାରିଲ। ମୁଁ ହାରିନି। ହାରିନୁ କଣ ଖାଲି ତରକାରୀ ଥିଲା ତୋର, ଭାତ ସରି ଯାଇଥିଲା। ହାରିନୁ କଣ କହୁଛୁ ହରା ଡାକିରେ? ହଉ ଦେଖି ନା ଦେଖିନୁ କଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଆ? ହଉ ରହ। ସୋ ସରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମେନ୍ ଜିନିଷ କିଏ ଜିତିଲା କିଏ ହାରିଲା ସେଟା ରେକର୍ଡିଂ ହେଇପାରିଲାନି। କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି କ୍ୟାମେରା ସେଇଠି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଉଠିବାକୁ ଯାଇଛି, ମୁଁ ପୁରା ସିଓର ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ଥିଲା ତାକୁ ଖାଇଦେଇକି ଜଷ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଇଛି। ବନ୍ଦ କଲା ଭିତରେ ବହୁତ ତାର ତରକାରୀ ରହିଯାଇଥିଲା, ଛତୁ ତରକାରୀ ଖାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପ୍ରୁଫ୍ ମାଗିଲା, ଯେହେତୁ କ୍ୟାମେରା ହିଁ ଧୋକା ଦେଇଦେଲା ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି। ଦେଖିବା ତାକୁ ପଚାରିବା ସେ କ'ଣ କହୁଛି। ଏଇ ହକାଟି ଆଜି ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇଦେଲା। ତତେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲେ ହେଲା। ସତ କି ହାରିଛି? ସତ ତୁ ଆଣିଛୁ। ଠିକ ଅଛି। ହଁ ଯାହା ହଉ ଆଜି ତ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା, ମଝିରେ ରହିଗଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ଯେ ଭଲରେ ଆସିବ। ତ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।